Hello everyone, welcome back to my channel Camp Under Explore. आज এই भिडियो आमे क्लास 7 रा हिस्ट्री बुक रो चैप्टर 1 पाठर ना हैला 1000 वर्ष मध्य रे नक्शा बदली जाए। এই पाठर प्रश्न उत्तर टिक करिबा। भिडियो टिक शेष पर्यंत देखिबे। तो जदि चैनल रे नवा थांती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर देबे। जहा द्वारा ई पर नवा नवा वीडियो सब देखिबा को पाइबे। ताले भिडियो टिक आरंभ करबा। आस मने पकाइबा। ताले प्रश्न 1 करबा। अतीत रे विदेशी कहिले काहाकू बुझाए? ताले यार उत्तर टी करबा। अतीत रे विदेशी जाकू इंग्रजी रे फॉरेनर बोली कहा जाए कहिले यार अर्थ जे भारतीय नुहे। मध्य युग रे कोटे गाँ रे जे कोनोसी बाहर लोक को विदेशी बोली कहा जाउतला। हिंदी रे आमे तांको परदेशी बा फारसी रे अजनबी कहि परिबा। से तांको समाज व संस्कृति रो बाहर आसीथिले एनो एक नगरीवासी आदिवासी अंचल रे विदेशी रूपे परिचित हेउथिला। बुझि पारला? ताहले प्रश्न 2 को जिबा। प्रश्न 2 हैला ठीक कि भूल कुह। प्रश्न कर दैछि 700 मसीहा परे कोनोसी लेखा मिले नहीं। एटा भूल हेबो। प्रश्न ख एही समय रे मराठा माने सेमानकर राजनीतिक गुरुत्व हासिल करथिले। एटा ठीक हेबो। प्रश्न करे कृषि बसति स्थापन द्वारा अरण्य आदिवासी माने सेमानक अंचल छाड़ी दूर को दूरेई गले। एटा मध्य ठीक। प्रश्न घ करिबा सुल्तान गियासुद्दीन बलबन आसाम मणिपुर और काश्मीर को तांको अधीन को आनिथिले। एटा भूल। ताहले प्रश्न 3 को जिबा। ताहले प्रश्न 3 करिबा शून्य स्थान पूरण कर। प्रश्न क करिबा अभिलेखागार रे कोन सब रखा जाए? अभिलेखागार रे पांडुलिपि गुड़िक रखा जाए। प्रश्न ख रे के होचंती चतुर्दश शताब्दी रो ऐतिहासिक? यार उत्तर टिबो अमीर खुसरो होचंती चतुर्दश शताब्दी रो ऐतिहासिक। सही परि प्रश्न क रे एही समय रे भारत रे को फसल रो चाष आरंभ होइतिला? एही समय रे भारत रे आलू, लंका, मका, चा और कॉफी फसल चाष आरंभ होइतिला। जे पहला पहले प्रश्न 4 को जिबा। प्रश्न 4 रे एही समय मध्य रे यंत्रशिल्पी रे की परिवर्तन देखा देथिला? यार उत्तर करिबा 700 रु 1750 मसीहा मध्य रे विभिन्न प्रकार उन्नति होइतिला। एही समय रे नुआ यंत्रपातिर अभ्युदय घटिछे। जथा जलसेचन रे पार्श्वदेशीय चक, लुगा बुणा रे सूता कटा कला, युद्ध क्षेत्र रे आग्नेय स्तर प्रयोग। बुझि पारला? ताहले प्रश्न 5 करिबा। एही समय रे केउ मुख्य धर्म गुड़िकर उन्नति घटिथिला? ताहले यार उत्तर हेबो एही समय सीमा मध्य रे हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म रे अनेक परिवर्तन घटिथिला। जेपरि हिंदू धर्म रे देवादेवी को पूजा अर्चना निजर आनुगत्य निदर्शन पाई नूतन मंदिर प्रतिष्ठा ब्रह्म पूजक श्रेणी प्राधान्य दियागला। सही परि सप्तम शताब्दी रे बणिक और भ्रमणकारी दल प्रथम थर पाई भारत को पवित्र कुरान आनिथिले। मुसलमान माने एही कुरान को तांकर पवित्र पुस्तक भाव ग्रहण करिथान्ते। एहा सहित भगवान अल्लाहंकर सार्वभौमत्व को मध्य ग्रहण करिथान्ते। बुझि पारला? ताहले प्रश्न 6 को जिबा। आस बुझिबा। ताहले प्रश्न 6 करिबा हिंदुस्तान रो अर्थ कालक्रमे किपरि बदली जाइछे? ताहले यार उत्तर लिखिबा आधुनिक युग रे हिंदुस्तान रो अर्थ हेउछि भारतवर्ष। किंतु त्रयोदश शताब्दी रे पारसी इतिहास लेखक मिनहज ई सिरी लिखिथिबा हिंदुस्तान रो अर्थ हेउछि पंजाब, हरियाणा एवं गंगा जमुना रो मध्यवर्ती अंचल को बुझाउथिला। से एहाकु राजनीतिक दृष्टिकोण रो दिल्ली सुल्तान को अधिकृत अंचल को बुझाउथिले।
धीरे धीरे यही शब्दटी सुल्तानଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଥିଲା। ଅପର ପକ୍ଷରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାବର ଏହି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଉପମହାଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 7କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 7 କରିବା, ଜାତି ଉପଜାତି ମାନେ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରିବା, ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଭିନ୍ନତା ନୂଆ ନୂଆ ଜାତି ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପେଶା ଅନୁସାରେ ଜାତି ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ବିଭାଗ ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା, ପ୍ରଭାବ ଓ ଅଧିକାର କରିଥିବା ସମ୍ପଦ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ଏକ ଜାତିର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଜାତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ ମିଳିତ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାତିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 8କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 8ରେ ସର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରିବା, 700 ମସିହା ବେଳକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପଦବା କେଉଁଠି କିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଚୋଲ, ପୁଲିସ, ତୋଗଲକ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏହା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 9କୁ ଯିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 9, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଐତିହାସିକମାନେ କି କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରିବା, ଐତିହାସିକମାନେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏବଂ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ସେତେବେଳେ ଛାପାଖାନା ପ୍ରାୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୋହରିର କିରାଣୀ ବା ନକଲକାରୀମାନେ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଏବଂ ଲିପିକୁ ବୁଝିବାରେ କଠିନ ହେଉଥିଲା। ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭୁଲ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ନକଲ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ନକଲ ହାତ ଲେଖାଠାରୁ ଅନେକ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 10କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 10ରେ ଐତିହାସିକମାନେ କିପରି ଅତୀତର ସମୟକୁ ଭାଗ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରିବା, ଐତିହାସିକମାନେ ଅତୀତର ସମୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ କାଲଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରାଚୀନ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାଳ ଭଳି ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।